Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ayyuhal ikhwatu wal akhawat al-fudala, atashabbahu bi an nakuna baina aydikum fi hadha al-yawm al-jamil fi hadha al-makan al-mubarak fi baytin min buyutillah azza wa jalla, Masjid Sa'ad Razzaq Al-Islam. Pertama-tama setelah beliau memberikan salam kepada kita semua, beliau mengatakan bahwa beliau sangat berbahagia bisa bertemu muka dengan kita semua jamaah yang ada di sini, yaitu jamaah Masjid Sa'ad Razzaq Al-Islam, jazakallahu khairan, dari negara Kuwait nun jauh di sana. وكما تعلمون أننا اليوم في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي العمل فيها أحب إلى الله عز وجل، فنسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك هذا المكان المبارك أن يتقبل منا جميعا ومن المتبرعة جزاه الله خيرا بهذا المسجد. Dan beliau mengatakan bahwa di kesempatan hari-hari yang mulia ini, awal-awal bulan yang mulia ini, kita memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan, yaitu doa-doa kebaikan kita semua, semoga terwujud dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أولا نتقدم بعد شكر الله عز وجل الشكر لمؤسسة الفرقان والشيخ محمد بن سعود جزاه الله خيرا على وجوده في إنشاء هذا المشروع وبناء هذا البيت بوجود الله تبارك وتعالى. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Furqan yang diketuai, yang dibina oleh Al-Ustaz Muhammad Bujur, sehingga beliau Dr. Ahmad Al-Jassar merasa terbantu dengan bisa berdirinya masjid yang kita cintai bersama, dengan sebab dihubungkannya oleh Al-Ustaz Muhammad Bujur. ونذكر كذلك الشكر للأخوة في مؤسسة اللجنة الدائمة المشتركة في جاكرتا التي يمثلها النائب الثاني الشيخ آمن محمد عارف، وهو كذلك مسؤول قسم المشاريع في اللجنة المشتركة على متابعتهم لهذا المشروع حتى بلغ هذا الإنجاز وتم الافتتاح والصلاة فيه الحمد لله. Beliau juga mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Lajnah Khairiyah Musyarakah yang merupakan perwakilan dari Yayasan Lajnah yang ada di Kuwait sana, Yayasan Lajnah Khairiyah Musyarakah di Jakarta. Kebetulan saya Andi Muhammad Arif diberi amanah sebagai kepala bagian proyek, sehingga saya mengikuti perkembangan masjid ini dilaporkan kepada penyumbang dan sampai kepada terbangunnya secara sempurna masjid yang kita cintai ini. وكذلك الأخوة في لجنة جبهة القاسية بجمعية احتياط الوطن الإسلامي بدولة الكويت. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada kantor kita yang ada di negara Kuwait, yaitu kantor Lajnah Janub Syarikat Asia, yang juga merupakan penyambung daripada hubungan pembangunan masjid ini. وكذلك أود أن أقدم الشكر لهذا المجتمع على المحافظة على هذا المسجد، إن شاء الله هذا كأنه مسجد جديد، وهذا هو الواجب وهو المتوقع، هو المحافظة على
Kemudian beliau secara khusus berterima kasih kepada mujtama, kepada kaum muslimin yang ada di sekitar masjid ini yang punya andil besar terhadap terbangunnya masjid ini dan juga terpeliharanya masjid ini, seakan-akan masjid ini masih baru, masih bagus, masih terjaga dengan baik. Beliau sangat berterima kasih dengan kita semuanya, para jamaah yang menjaga masjid ini. Masjid bagus. Bagus. Masalah. أنا بصراحة دائما أتذكر قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المسجد مسجدا أسس على التقوى ومسجدا أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. Jadi beliau ketika berkunjung ke masjid itu selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih bahwasanya di masjid Allah Subhanahu wa taala itu ditinggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu khusus ala takwa, yaitu dibangun atas dasar ketakwaan, bukan atas dasar yang lain, tapi benar-benar atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أيها الأخوة والأخوات أننا ما جئنا إلى هذا المسجد إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل، ورضا الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نأتي إلى المسجد للعبادة وإقامة أعظم عبادة وهي الصلاة. والصلاة والتقوى ما عرفنا كيف نصلي إلا عن طريق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كي نصلي مثله لكي يتقبل الله عز وجل منا كما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل عليه السلام كيف يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم أصحابه حتى وصل إلى هذا العلم. وكذلك الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما رأيتم يصلي. فيجب علينا أن نتعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في الوضوء، في الصلاة، في غيرها من العبادات، لأن الله تبارك وتعالى ربط الهداية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تطيعوه تهتدوا. لذلك يجب أن نتبع ما الله تبارك وتعالى وبركاته الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. العبادة لا تكون إلا بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مرد عليه. فالعبادة الإخوة لا تقبل إلا بشرطين: شرط النية، أن تكون النية خالصة لله عز وجل في العبادة، وأن تكون العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، وإلا فلماذا الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا ليعلمنا ديننا. فمطلوب منا أيها الإخوة أن نخلص النية لله عز وجل في عبادتنا. والشرط الثاني والذي هو مهم جدا أن نتعلم كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف يأتي المسجد، كيف يصلي، كيف يذكر الله عز وجل بعد الصلاة. كل هذا لا يتحصل إلا بالعلم. Beliau melanjutkan bahwasanya kita datang ke masjid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Kita memanfaatkan masjid ini untuk ibadah, dan ibadah yang paling utama di antaranya adalah as-shalah. Maka ibadah yang utama tersebut harus selalu sesuai dengan apa yang
Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi para sahabat meniru Rasulullah dalam sholat, meniru persis dengan sholatnya Rasulullah. Kemudian juga dalam hal lain, dalam hal wudu, bagaimana cara berwudu Rasulullah, itu kita ikuti persis seperti yang Rasulullah kerjakan. Maka itu merupakan salah satu syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyelisih Rasulullah, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, ibadah ini, ibadah itu, segala macam, wudu, sholat, haji, manasik haji dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka fahuwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Kita mengetahui tentang sholat Rasulullah, kita mengetahui tentang cara wudu Rasulullah, kita mengetahui tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad yaitu untuk uswah, untuk ditiru, untuk diikuti apa yang dituntunkan oleh beliau, sehingga syarat daripada diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر كان يقول من أذكاره بعد صلاة الفجر كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا كل خير الدنيا في هذا الدعاء. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى للمتبرع الكريم سعادة الأطفال اليسار أن يتقبل الله عز وجل منها هذا المسجد صدقة جارية، وأن يكتب لها مثل أجر كل ركعة وسجدة ووضوء واستغفار وتلاوة القرآن إلا ما شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di antara zikir-zikir yang Rasulullah ucapkan setiap pagi dan sore hari, di antaranya adalah doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mengharapkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, dan kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ini tiga jenis permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi semua permintaan kebaikan. Semuanya kita mendapatkan kebaikan dari doa ini, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengajak kepada kita semuanya untuk mendoakan penyumbang dan keluarganya Su'ad Abdul Razak Al-Jassar untuk mendapatkan pahala jariah dari apa yang kita kerjakan. Beliau membangunkan, kita mesti membantu pembangunan masjid ini, kemudian beliau akan mendapatkan amalan-amalan yang kita kerjakan. Sholat kita dapat pahala, beliau dapat pahala. Kita berwudu, beliau dapat pahalanya. Kita sujud, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, halakotul Quran, semua yang ada di sini, beliau yang ada di Kuwait juga mendapatkan pahala yang sama dari apa yang mereka sedekahkan. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك أن يجمعنا في جنته. Beliau mengajak atau berdoa untuk kita semuanya di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dikumpulkan
Amin. وأن يغفر لنا ولوالدينا. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita. Amin. وأن يغفر لأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا. Dan mengampuni istri-istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga kerabat-kerabat kita semuanya. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. ونسأل تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dan orang-orang yang sakit di antara kita semua. Amin. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan ketenangan kepada hati-hati kita semuanya. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي أزواجنا وذرياتنا. Kemudian mengharapkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, kerabat-kerabat kita, anak istri kita. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita atau anak-anak kita menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Penyejuk mata. Jadi tidak nah. Nah, ada maksud dua hati. Ini ada ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. dan menjadikan hidup kita selalu dalam kebaikan. وأن يمد في أعمال الجميع على طاعته سبحانه. Dan semoga Allah membantu kita memudahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يحفظ إندونيسيا وأهلها. Dan semoga menjaga Indonesia dan rakyatnya. وأن يوفق ولاة أمورها إلى ما يحب الله. Dan juga meridhoi para pejabat-pejabat dan pemerintahnya. وأن يحفظ الكويت ولاة أمورها وأهلها. Dan juga beliau mendoakan setelah Indonesia mendoakan Kuwait dan juga rakyatnya وجميع المسلمين في كل مكان. dan semua kaum muslimin di seluruh tempat. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. Semoga Allah selalu memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Masyaallah muslimin, para hadirin para hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan nasihat dari beliau Syekh Dr. Ahmad Hamdullah Besar melakukan dalam kita beliau juga kita sehingga hadirin muslimin. Tentunya sebelum kita akhiri mohon kepada yang hadir menekan sedikit apa yang ada di depan, bagaimana boleh, makanan yang juga boleh, dihabiskan juga boleh, dirasakan sebagian dulu. Silakan adik-adik. Terima kasih. Sama-sama.
مع الإمام أيوة. تعال ما اسمها ما اسمها siapa namanya? Huma. Ya, sama-sama. adik Uma. Cantiknya. Uma, lihat, foto 1, 2, 3, yes. جندي عبد الله. Karena kepentingan berharap undur, silakan. Kalau mau ikut ke Bro,